Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour encore un cours en ligne. Welcome to all of you for yet another online lesson. Le cours d'aujourd'hui sera axé sur le Kihon et plus spécifiquement sur le Kihon, Shodan, Nidan, Sandan Shiken. Donc passage grade, premier, deuxième, troisième dan. Today's lesson will be all about Kihon. It will be about the Shodan, Nidan and Sandan Shiken Kihon. Donc, so the Kihon for first, second and third dan examinations. The program is the Shitokai Belgium program. Le programme pour les Shiken est le programme Shiken du Shitokai Belgium. Et nous, on va travailler là-dessus. Donc, ceci sera un Kihon préparatoire et pas le Kihon comme vous devez le faire lors de l'examen, vu qu'on se retrouve dans un endroit quand même assez petit et on ne sait pas travailler à chaque fois sur 5 pas. So, the Kihon will not just be the Kihon of the examination. I will adapt it a little bit because of the small space we have. Normally we work on 5 steps. Okay, ready? Mutsubidachi. Richi. Re. Onegai shimasu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 反対 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 反対 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 反対 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 1, 2. 3段、平安3段。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10. Amém. Heitsukudachi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ku, chu. En taille. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Ok. Ouais. Hidari kamae motodachi. Ich, ni, san, chi. Ich, devant. Ni, côté. Ouvrir. Fermer. Devant. Côté. Ouvrir. Fermer. Devant. Côté. Ouvrir. Fermer. En taille. Ich. Ni. San. Chi. Front. Side. Open. Close. Front. Side. Open. Close. Front. Side. Open. Close. Ich. Ni. San. Chi. Yummy. Ouais. Hidari. Ich, ni, san, chi. Yame. Midi. Ich, ni, san, chi. Yame. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Yame. Antai. Ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Yame. 3 fois, 3 times. Ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi. Antai. Ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi, ich, ni, san, chi. Yummy. All right. Stretching. On s'étire. Motodachi. Zenkutsu dachi. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Ball of the foot, bol du pied. Ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Les mains, 2 talons au sol. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Vol du pied. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. On soulève le genou, on tourne et on pousse. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. Derrière. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. En taille. Motodachi. Zenkutsu dachi, body straight. Ni, san, chi, go, ro, it, a, ku, chu. Ball of the foot. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. 2 hands on the ground, 2 heels on the ground. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. On revient, back. Ich, ni, san, chi, go, ro, sichi, achi, ku, chu. 1 hand, foot flat on the ground, knee up, turn the body
san, chi, go, ro, sich, ach, ku, shu. Backwards. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ach, ku, shu. César, chicolage. Nombril au sol, belly button to the ground. And backwards. On recule. Ich, ni, san, chi, go, rock, stitch, a, o, chu. To the front, devant. Ich, ni, san, chi, go, rock, stitch, a, o, chu. Back. Ich, ni, san, chi, go, rock, it, a, o, chu. On redresse. Ich, ni, san, chi, go, rock, it, a, o, chu. All right, César. Hidari, Sokuto. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ad, o, chu. Heel. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ad, o, chu. Back. Migi, Sokuto. Ich, ni, san, chi, go, ro, et, ad, o, chu. Talon. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ad, o, chu. Back. Geht's? Hei Sokulachi, Mutsubidachi, Hei Korachi. Ich, ni, san, chi, go, rock, et, a, o, chu. Fists, poing, fermé. Ich, ni, san, chi, go, rock, et, a, o, chu. Main ouverte. Ich, open hands. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ad, go, chu. Geht's. Alright. Hidari. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ad, go, chu. Antai. Ich, ni, san, chi, go, ro, sich, ad, go, chu. Yummy. C'est ça. Open. On écarte. Ich, ni, san, chi, go, rock, et, a, o, chu. Hidari. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ad, go, chu. Front. Ich, ni, san, chi, go, rock, et, ad, go, chu. Midi. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ad, go, chu. Devant. Ich, ni, san, chi, go, rock,
et up, au, chou. And back. Ich, ni, san, chi, go, rock, sich, ach, ku, schu. Geht's? Hej cukulaci, mulțumilaci, hejko, sotoacilaci, najfancilaci, shikoraci. Ich, ni, push, san, ouvrez bien, écartez, go, rock, sich, a, u, chou. Alright? Zenku tsudachi. Ich, ni, san, chi, go. Talon. Ich, ni, san, chi, go. Hantai. Ich, ni, san, chi, go. Heel. Ich, ni, san, chi, go. Hantai. Ich, ni, san, chi, go. Ich, ni, san, chi, go. Hantai. Ich, ni, san, chi, go. 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 Yummy. Ok. Dress up. On se rhabille. Ok. On va commencer la séance Kihon tout de suite. Et on va commencer par les séries bras. Pour tout ce qui a à voir avec les bras, normalement, on va travailler sur 5 pas en avançant, mawaté, 5 pas revenir pour le Shodan Shiken et 5 pas aller sans le mawaté, 5 pas marche arrière, Nidan Shiken. Sinon, les techniques sont presque identiques. Donc on va mélanger les deux et on va aussi mélanger le mawaté et le fait de reculer. So, normally, we work on 5 steps for Shodan, then we do mawaté and 5 steps back. For Nidan, 5 steps to go and 5 steps backwards without mawaté. Besides that, the techniques are almost the same. So we will mix the part with the mawaté and the part coming back, going backwards. Ok? Alors, comment est-ce qu'on va travailler pour les bras? Everything that has to do with the arms, yoi, on va faire kamae. We'll do each 1 step, 2 steps, 2 pas, mawaté, 1 pas, 2 pas, mawaté, 1 et 2, back, each, knee. Yummy. Alright. For every technique, we will work like this. Pour chaque technique, on va travailler comme ceci. Ok? First, Oitsuki. Try to do it, the Shodan, in the center of your solar plexus. Oitsuki, essayez de travailler vraiment centré devant le plexus. Le bras est tendu
et à terminer sa rotation au moment où la jambe arrière est tendue aussi. So I finish striking and turning on the same moment as the back leg is extended. Hikite. We don't do Shotokan, so we have to close the hips. Alright? Don't be like this, especially not like that. Soyez pas comme ceci, soyez pas comme ça. Fermez. Ready? Yoi. Hidari Kamae. Ich. Oitsuki Shudan. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Backwards, marche arrière. Ich. Ni. Yame. Same. Oitsuki. Urakenuchi. Le même. Oitsuki suivi de Urakenuchi. Ich. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Ich. Ni. Yame. Sanrentsuki. Jodan. Shudan. Même ligne, same line. Yoi. Maite. Ich. Jodan, Shudan, Shudan. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Ich. Ni. Yame. Agiuki, Gyakutsuki. Devant le visage, montez. Don't be like this, soyez pas comme ça. Là. Ich. Ni. Mettez. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Ich. Ni. Yame. Next. Uchi. Yokuke. Uchi yoki yokuke. Ich. Ni. San. Ni. San. Watch out for the knee. Attention aux genoux. Not like this. Stable. Restez stable. Ja. Mettez. Ich. Ni.
Ni. Mawate. Ich. Ni. Ich. Ni. Yummy. The next one is a difficult one. Yoi. Kamaite. Zenkutsu. Même temps. Soto-uke. Pas ici. Là. Soto-uke. Go further. Slide on the floor. Glisser. Shikodachi Jiate. Ou NP. Zenkutsu Dachi Uraken. So, here, ici, each, not this, pas ceci. Slide, glisser, Uraken. Not, pas. Don't be an elephant. Be a ninja. I always tell my students. Soyez des ninjas, pas des éléphants. Ouais. Mettez. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Ich. Ni. Yummy. Gedan, Uraken, Gyakutsuki. Allez jusqu'au bout avec l'Uraken. Faites pas ceci. Don't do this. To be faster. N'essayez pas d'être plus rapide. Ich, ni, san. Uraken touches. L'Uraken doit toucher. Ouais. Mettez. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Ich. Ni. Yummy. Last one. Dernier. Neko Ashidachi. Shitouke. Maigiri. Zenkutsu Dachi. Gyaku no Kite. Ikite fermé. Closed hand. Watch out not to do this. Faites pas ceci. Try to stay low. And try to do maigiri instead of kingiri. Essayez de donner un maigiri, c'est plus joli. Ouais. Comme un tête. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni.
Ni. Yame. Yasme. Relax. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Ruk. Sich. Ach. Go. Echu. Okay. Let's do a little bit of stretching before starting the legs. Encore un peu de stretching avant de passer aux jambes. Ich. Eni. Ich. Eni. Ich. Eni. Ich. Eni. Eight. Eni. Ich. Eni. Yame. Ich. Ni. Sam. Chi. Go. Continuez à vous reposer un petit peu. Continue to breathe a little bit. So, leg Kihon. There is no going backwards here. Donc il n'y a pas de marche arrière. C'est toujours avancer, mawate. Always go to the front, mawate back. Alright? So some of them, the short ones, we will do just like we did. Go, mawate. Revenir, mawate, mawate, stop. Ça c'est pour les séries simples. We have some double techniques that take more space. We will only be able to do one. And then go back, one. Donc pour les longues séries, on fera un duo, each, mawate, 2, mawate, 3, 4. And we go on, and we will do as much, or as many. On fera autant de coups de pied que pour les doubles que pour les simples. Okay. The secret is here. Le secret, il est là. If I want to kick high, my knee has to go up. I cannot do this and then high kick. It doesn't work. Knee up, high kick. Alright? Donc le genou monte pour donner un coup de pied de Jordan. Je ne peux pas garder le genou en bas. Toujours rester en garde. Toujours essayer d'avoir un coude serré contre les côtes. Always try to have one elbow against your rib cage. Don't be like this. Okay? And I will give lots of information during the Kihon part. Let's do this. C'est parti. Je donnerai pas mal d'explications. Yoi. Maigiri. Ich. Ramener. Déposer. Knee. Back. And drop down. Mate. Ich. Genou. Knee. Knee. Mate. Ich. Knee. Mate. Ich. Knee. Mate. Yame. Second, deuxième, Mawashigeri. Maite. Ich. Knee. Back. Down. Mawate. Ich. Ramener. Déposer. Knee. Déposer. Ich. Knee. Mawate. Ich. Knee. Mawate. Yame. Merci.
il est très important de faire attention à tout ce qui est trajectoire. C'est plus important que le niveau. Gedan, Shudan, Jodan. So, the way of doing your technique is more important than the height. Gedan, Shudan, Jodan. So, just an example. It's better to do this, c'est mieux de faire ceci, than to do this, que de faire ça. Alright? Knee goes up, down, up. That's more important than the height. Okay, next one, Yokogiri. Keikomi, pas, not, kiagi. Keikomi, passer travers, break and go through it. Alright, Maite, Chikodachi, Ich, croisé, montez le genou, Ich, ni, San. Ich, ni, San. Mawate. Ich, knee goes up, Ich, ni, San. Ni, Ich, ni, San. Mawate. Ich, ni, Mawate. Ni, Mawate. Yame. Next one is a double one. Maigiri, put to the front, Mawashigiri. Down, Mawashi. Il est très important de tourner pour ce Mawashigiri. Alright? For an exam, you'll be in front of the jury. So the knee, when it goes up, is almost at the height of our head. So we see exactly if you use your knee or not. On voit très très bien si vous employez votre genou lors d'un passage grade, car le genou sera plus ou moins à la hauteur du visage du jury. Ok, try this. On y va. Allez. Maite. Ich, Maigiri, Mawashi. Mawate. Maigiri, Mawashi. Mawate. Ich, ni. 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 Mawate. Back. Yummy. Yes. The position of the foot that kicks has no importance. So, this or this. Vous pouvez choisir entre les deux. You can choose. Okay, next one. Mawashigiri, Ushirogiri. And here I have a lot of remarks. J'ai pas mal de remarques ici à vous faire. Ouais. Mawashi. Okay. Down. Frôler le genou d'appui. Touch the foot that's on the ground, or the leg that's on the ground. Each. Why? Pourquoi? Si vous ne le faites pas, if you don't do it, if you open up, si vous ouvrez, je suis en Yokogiri. It's Yokogiri. It's a high one, but it's Yokogiri.
It's not Ushiro. Ushiro, heel. Heel up, talon au-dessus, orteil vers le bas, toes down. Ok. Next, arms. Les bras. Here, most of the time, this one open. Celui-ci, on l'ouvre. Contact. And shodan is good enough. Let's do this. C'est parti. Shodan, c'est bon, hein? Ok. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Ni. Mawate. Ich. Mawate. Ich. Mawate. Ich. Mawate. Ich. Mawate. Yummy. Last one. Dernier pour cette série. C'est le plus compliqué. It is the most difficult one. Maegiri, Yokogiri. Mai, ni, Yoko. Ich, déposé. Mai, Yoko. Down. La garde suit. Le regard aussi. So my guard will be following my foot. Front, side. And so will my eyes. Second of all, try not to do this. Essayez de ne pas faire ceci. Ich, ni. Point, point. Gardez le genou. Keep it. Ich, ni, san. Ok? Maegiri. Ball of the foot, le bol du pied. Yokogiri, Sokutogiri, tranchant du pied. This part of the foot. Big toe up. Gros orteil levé. Poussez le talon, push the heel. Ok? Let's do it. Ok? Ich, ni. Ich, gardez le genou, ni. Mawate. Ich, ni, keep the knee. Ich, genou, ni. Mawate. Ich, ni. Ich, ni. Mawate. Ich, ni. Ich, ni. Mawate. Yummy. Yes, me. All right. Bien. On se repose. Relax. Continuez à respirer, peut-être à vous étirer, car il y a une deuxième série qui va suivre. Jusqu'à présent, on a travaillé Kihon, bras, shodan, nidan.
série jambes, shodan. On va travailler nida maintenant. So, until now, we did the arms, kihon, for shodan and nidan, and we did the kicks for shodan only. So now we'll be doing the kicks for nidan. Okay? Hope you're awake. Alright, each knee, each knee, each knee, each knee, each knee, each knee. Alright, open, ouvrez, poids du cœur, keep your body weight. Each knee. San, and yes, each knee, san, chi, go, rock, sich, ach, go, chu. Alright. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans la partie précédente. Le secret, c'est votre genou. Ça restera le cas dans cette série-ci. So your knee is the secret. It will continue to be the secret in this series. We will always be performing double kicks with the same leg, and the knee is supposed to stay at the height of the belt. You can kick shodan, jodan, if you're older than 50 or have difficulties with your hips, even gedan. But technically it has to be correct. Donc on va toujours donner de doubles coups de pied, même jambe, sans déposer. Et alors, important aussi, vous pouvez travailler shodan ou jodan. Pour ceux qui sont plus âgés, qui ont des problèmes de hanche, éventuellement même gedan. Mais tout ce qui est trajectoire doit être effectué correctement. Go! Maigiri, mawashige. Même jambe, même direction sans déposer. Same leg, same direction, without putting it down. My kick. Each knee. Each knee. Mawatik. Each knee. Each knee. Mawatik. Each knee. Mawatik. Each knee. Mawatik. Yamine. Second. Deuxième. Mawashi Yokogeri. Arm, armé. Now, good luck with this one. This might be the most difficult one from the series. Ceci est peut-être même le plus compliqué de la série. Ok. Kamete. Ichi mawashi yoko. Knee. Mawate. Each. Knee. Each. Knee. Mawate.
try to control the knee. Don't have to do it too fast. Soyez pas trop vite ou trop rapide. Ich. Knee. Małate. Ich. Knee. And don't destroy anything. Małate. And Yokogeri, Uramawashi geri. Uramawashi Jodan, Ushudan. Each. That's Yoko. Toe up, levez le gros orteil. Each. Ura. Back. L'uramawashi peut aussi être donné avec le talon. You can give the uramawashi with your heel, but always come back. Don't let it go through. Don't throw it. Not like this. That's not good. Try to control your leg. Right? This is also one of the two most difficult ones. Un des deux plus compliqués. Faites attention aux détails que je mentionne à chaque fois. Use it, think about the details I give you each and every time. Like that. Each. Any. Each. Any. Małate. Each. Any. Each. Any. Małate. Each. Ni. Małate. Each. Ni. Małate. So, I don't know if you notice it when I do the exercise, but I try to keep my knee up, which makes me sometimes lose my balance. Alright? Why do I do that? Why the emphasis on the knee? To make it more difficult for me. So don't find the easy way. Do it as difficult as possible for yourself. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je garde toujours le genou et j'essaie de revenir avec le genou entre les deux et de ne pas juste enchaîner les deux rapidement. Pourquoi? Pour me rendre l'exercice plus difficile. Je n'ai pas un examen dans quelques semaines. Je m'entraîne pour moi, pour progresser. Donc mettez la latte plus haute à chaque fois pour vous. Cherchez des difficultés supplémentaires. Ok. Next one. Uramawashi geri. Just one kick, un seul coup de pied. Back leg. Jambe arrière. Mettez. Ich. Ni. Małate. Ich. Ni. Think about the knee. Małate. Ich. Ni. Małate. Ich. Ni. Małate. Yummy. Last one, dernier. Maigiri, Ushirogiri. Maigiri to the front. Back, down. Les bras, coude contre le corps, elbows against the body.
talon, heel, toes down, orteil vers le bas, frôler, slide against the leg that touches the ground. And watch out, there might be something behind you in your house. Faites attention, il peut y avoir quelque chose derrière vous dans votre maison. Ok? Donc, ici, on va se mettre au centre. Ou presque au centre. Et on va aussi le faire à plusieurs reprises, donc plus que d'habitude. Mettez. Maille. Frôler. Déposer. Maille. Maille. Frôler. Déposer. Maille. Maille. Ushiro. Maille. Maille. Ushiro. Maille. Maille. Ushiro. Maille. Maille. Ushiro. Maille. Yame. Antai. Mate. Mae. Ushiro. Mawate. Ich. Ni. 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 Mawate. Yame. Yasme. Good. Breathe. Respirez. All right. Kihon. Shodan. Finished. Fini. Nidan. Samnan. Kihon. Samnan is short. C'est court. Il y en a un qui est très facile. And we have already done. No, there's one that's very easy. That we have already done in previous videos. Donc, on l'a déjà fait dans plusieurs vidéos. I will do it in the opposite direction of you. Je ferai dans le sens opposé de vous. Ok? Easy. Alright, breathe. Legs, jambes. I'm the mirror, je suis le miroir. Hidari kamae. Maigiri. Et je reviens, back. Yoko, sokuto. Ni genou, ich. Back. Ushiro. Back. Mawashi. Back. Antai. Always go back. Always the back leg. Toujours la jambe arrière, toujours reculée. Mae. Yoko. Ushiro.
Very basic Kihon, but it's the first thing you do in your exam. C'est un Kihon très très facile, mais c'est la première chose que vous faites pour l'examen Samnan. Ok? Ouais. Hidari Kamae. Maya. Yoko. Ushiro. Mawashi. Antai. Maya. Yoko. Ushiro. Mawashi. Yame. Ushiro. Look, but not like this. Gardez les épaules. Don't open up, n'ouvrez pas. With the heel, push with the heel. Frappez avec le talon. Allez. Yari. Maya. Yoko. Ushiro. Mawashi. Antai. Maya. Yoko. Ushiro. Mawashi. Yame. Yes. Okay. That's an easy one. The next one is a little more difficult. It puts the emphasis on the 45-degree angle in the beginning, different stances, different basic blocks, different kicks, balance, power, zanshin, kime. Donc la dernière série est plus compliquée, elle est très très courte, mais elle met l'accent au début sur le désaxement, on travaille 45 degrés. Met l'accent sur les différentes positions, différentes défenses de base, puissance, équilibre, zanshin, kime, tout doit être dedans. It has all, it's got to be all in there. Okay, now, we will go through it step by step and we'll do it in 4 parts. On va le faire en 4 parties. Je vais travailler en miroir. I will be working as a mirror. Okay? So, premièrement, first thing, here, kamae, hidari kamae. Neko ashidachi, slide back, reculer, 45 degrés, shuto, each, open hand. Maigiri, gyaku, neko ashidachi. Okay? Antai, migi, ich, ni, sa. Ich, ni, sa. Antai, ich, ni, san. Okay? Let's do it from Neko Ashidachi, from Heikodachi à partir de Heikodachi. Ich, ni, san, chi. Whoops. That's the
the other one as the previous one. Ich, fermé. Ich, ni. When trying to put kime, relax the shoulder. Toujours l'épaule relâchée, pas comme ceci. Ok, second, Yoko Barai Kokutsudachi. Yeah. 45. Mawashi. Zenkutsu Gyakutsugi. Yeah. 45. 45. Yoko Barai. Mawashi. Zenkutsudachi Gyakutsugi. Ich, ni, san. 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 Yummy. Turn one to the front, vers l'avant, soto uke, shikodachi. Each, front leg, kagetsuki, back. Antai. Ich, ni, san, back. Ich, ni, san. 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 Yummy. All right. Dernière partie. Last one, last part of this. So, donc, pour la dernière partie, for the last part, is the most difficult one. Hidari, Zenkutsudachi Agiuki, Ushirogiri, Gyakutsuki. Shoulder down, relâchez l'épaule. Yame. Antai. Zenkutsudachi Agiuki. Ushiro. Gyaku. Ich, ni, san. Migi, ich, ni, san. Hidari, ich, ni, san. Migi, ich, ni,
5. Last, dernier. Hidari. Ni. 5. Migi. Ich. Ni. 5. Yummy. All right, breathe. And then last exercise. Respirez. Dernier exercice. Tout ceci fait un kion. So all this, 4 of them, make 1 Kihon. Okay? 8 little sequences. 8 séquences en tout. Okay. Here, I will, I do it once in the mirror, I'll try to. Donc je vais essayer de le faire en miroir pour commencer. And then, I'll turn my back towards you. And then we'll do it once to the side too. Okay, if you know it, if you can do it, be fast, be strong, think about a balance and a good technique. I will go a little slower so that if you can't follow, you can still copy on me. Donc si vous connaissez ceci, donnez-vous à fond, donnez tout ce que vous avez, c'est la fin du cours. Par contre, n'oubliez pas la technique et ne vous focalisez pas uniquement sur force, car il faut aussi l'équilibre et tout ce qui est trajectoire. Ok? Ready? Yoi. Hidari kamae motodachi. 45. Ich neko shutoki. Maigiri gieku. Ni. 45. Ich gieku. Shiko soto. Ich. Ni. Zenku tsuage. Ich. Ni. 45. Ich neko shuto. Stay. Ich. Ni. 45. 45. Ich. Ni. Soto. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Yummy. All right, that's once. Other side. L'autre côté. Ouais. Hidari kamae. 45, 45. Neko shuto. Ich. Kokutsu. Ich. Yokobarai. Shikodachi soto. Ich. Agyuke. Ich ushiro. Geku. Stay. Ich. Ni. San. Shi. Go. Yame. Yasi. Again. Encore. That way. Cette direction-là. Hidari kamae. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni. San. Ich. Ni.
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yeah, mate. Yes. Okay, guys. Really well done. Très très bien travaillé. Breathe. Respirez. Ruk. Sechi. Achi. Ku. Chu. Ich. Ni. San. Go. Ruk. Sechi. Achi. Ku. Chu. All right. To end this lesson, we will just do, instead of the regular push-ups, abs, and squats, because I think we worked our legs well enough, but we're going to do a core training exercise. Donc, au lieu de faire pompe abdos flexion, à la fin du cours, car je pense qu'on a bien travaillé nos jambes, on va faire un exercice pour la ceinture abdominale. Ok? Et on en fera plusieurs. We will do more than one. Ok? C'est ça. Ok. First one, regular plank. Juste une planche, soyez raide comme une planche, reposez-vous sur les avant-bras et bol du pied. Regular plank, so forearms and the ball of the foot touches the ground. How long? I don't know. A whole lot of time. It will be short series because we're going to do more than one. Okay, so here we go. Ready? Allez. Ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu. Side. Ich, ni, san, chi, go, ruk, ik, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu. Front. Ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu. Side. Ich, ni, san, chi, go, ruk, ik, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, ruk, tik, ach, ku, chu. Front. Ich, devant, ni, san, chi, go, ruk, ik, ach, ku, chu, ich, ni, san, chi, go, ruk, ik, ach, ku, chu. Back. And relax. Là. All right, breathe. Respirez.
Just a little one more. Encore un exercice en plus. C'est un exercice qu'on va faire en position de pompe. So it's a last exercise we will do, but in push-up stance. Same thing here. Keep the body straight. Gardez le corps raide comme une planche. Okay? And watch my knees. Faites attention à mes genoux. Each opposite. Knee, some, chi, go, rock, it, up, oh, cho, each, knee, some, chi, go, rock, it, up, oh, cho, yummy. Alright, just breathe for 10 seconds and we'll do another one. Ready? Funny one. Un chouette. Same. But now the knees come up outside. On monte les genoux à l'extérieur. Each, knee, some, chi, go, ro, it, up, oh, cho, each, knee, some, chi, go, ro, it, up, oh, cho. Yummy. All right. Last one. Encore un. It's a harder one. C'est un peu difficile. So there are two versions of it. Il y a deux versions pour le faire. Like this. Not like this. Pas comme ceci. Comme ceci. The exercise will be, l'exercice sera Mawashi. Each, ni, sam, chi. Okay? That's what the exercise is going to be like. That's the easy part. C'est la partie facile. Décidez maintenant si vous faites la partie facile ou si vous essayez de m'accompagner dans la partie plus dure. So decide for yourselves the easy part, which is for the kids, qui est pour les enfants, or the hard one, ou la version compliquée. Compliqué? The different one? The difficult one? Good idea. Okay. Push-up stance. Each, and back. Knee, some, chi, go, rock, it, up, oh, cho. Yeah. It's easy, right? Gates. Okay, so today's lesson was really based on Kihon training, on technical aspects, so try to keep in mind all the small details I gave you. Le cours d'aujourd'hui était vraiment basé sur les aspects techniques du travail Kihon. Donc, retenez les petits détails que j'ai essayé de partager avec vous. Alright? Mutsubidachi! Richi! Ri! Arigatou gozaimashita! Merci beaucoup! Thank you! See you next time! À la prochaine! Bye!